So shout out dede kang kuan kang Shout out Jacob Salise o sa kami tanan mga kagwapo. taga Paling Miners. Ay, Paling Miners o Paling. Naanad namin kus Paling Miners. Shout out oy. Tungod lang ng away-away kun natin. Yeah, unsay mo shout out part? Shout out. Shout out day ko sa kuan. Ako dito si Ryan. Shout out day ko sa mga gaon-gaon pag-vlog. Unsaon pag vlog Shout out din sa mga Miliston family, Kundahan family, Shun family, and Palabino family. Okay? Right, Let's so, go! Let's go. 1, 2, 3, go. Ladies and gentlemen. My name is King James. And Chris Yemen beatbox. Let the bass. Dope, 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 dope. Kato na yung kuan. Dope, dope. Go. Put your hands up. Bop, 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 bop. Pasensya may guys, kadi may kabaluga kuan kaning Mura din na mo ah. Yeah. Unta to sa to pa. kuan kaning Kato na yung isa. Go. Paano kung hindi ka nakilala, siguro nakakulong. Bakit di sa nakaraang di nakilala ang sariling dinadaya, maglalasing-lasing di nakakaya. Ayokong magising na di ka kasama, dito ka sa tabi, mas masaya sana. Nawala na ko sa passing, nawala na ko. Sorry guys, wala. Shout out. Thank you for isa. Ato sang kanon. Ay sa napigo. Putang ina mo. Ay utro na to bay. Utro na to. Gi ko ay kuan sa ikon.